하나님의 말씀을 통해 하나님을 더 잘 알아가기 위해 모이게 해주시니 감사합니다. प्रभु तपाईँको वचनलाई अध्ययन गर्दै तपाईँ साँच्चै नै महान परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर जान्नको निमित्त बुझ्नको निमित्त हामी भेला भएका छौँ। 특별히 에스라서를 통한 하나님의 천국의 역사와 하나님의 뜻과 계획이 어떻게 펼쳐지는지 잘 알게 도와주시옵소서. प्रभु विशेष गरी हामी एजराको पुस्तक अध्ययन गर्दैछौँ अनि तपाईँको राज्य र तपाईँको धार्मिकता र स्वर्गीय राज्यलाई हामी अझ बुझ्न सकेको होस्। 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. आशिष अनुग्रह माग्छौँ यीशु प्रभुको नाउँमा आमेन। 음, 우리 김영준 교수님께서 인사는 해주셨으니 저는 바로 강의를 들어가도록 하겠습니다. अघि नै 음, हाम्रो प्रोफेसरले परिचय गरिसक्नु भएको छ। अब हामी क्लासलाई सुरु गरौँ। 우리 지금 여러분들께서 보고 계시는 화면이 지난주에 제가 천국의 칠부작에 대해 간략히 설명드린 내용이 나와 보이실 겁니다. अहिले हामीले देखिरहेको स्क्रिन चाहिँ गएको समयमा पनि हामीले अध्ययन गरेको छ। बाइबललाई चाहिँ हामीले 7वटा भागमा अध्ययन गर्दैछौँ। 성경의 큰 흐름 속에서 우리는 천국의 역사 제4부에 해당하는 이스라엘 왕국을 통해서 계시된 천국을 살펴보고 있습니다. हामीले बाइबल पुरा हेर्ने हो भने विशेष गरी हामीले इजरायलको इतिहासलाई देख्छौँ। तर त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता र उहाँको स्वर्गीय सिंहासनलाई पनि हामी देख्दछौँ। 이스라엘 왕국의 역사에서 사사기에서 느헤미야까지는 역사서입니다. हामीले विशेष गरी यो न्यायकर्तादेखि हामीले यो नेहेमियासम्म हेर्ने हो भने त्यहाँनिर चाहिँ हामी इतिहासका कुराहरूलाई पाउँछौँ। 중간에 시가서를 제외하고 이사야에서 말라기까지는 선지서 예언서입니다. त्यसै गरी हामीले यशाया अनि त्यसपछि हेर्ने हो भने हामीले अगमवक्ताका पुस्तकहरू पाउँछौँ जो चाहिँ अगमबाणी गरेका छन्। 네. 그래서 우리는 하나님의 뜻과 계획이 이스라엘 왕국을 통해서 어떻게 그 천국이 이루어져 가는지 오늘 살펴보게 될 겁니다. विशेष गरी हामीले आज एजराको पुस्तकलाई अध्ययन गर्दैछौँ। जुन समय काल घटनाक्रममा चाहिँ परमेश्वरको राज्य कसरी अघि बढ्यो त भनिकन उहाँको स्वर्गीय राज्यलाई हामी हेर्नेछौँ। 천국을, 성경을 푸는 세 가지 주요 말씀이 있다고 지난주에 말씀드렸습니다. मैले बाइबलको 3वटा साँचो भनेर अस्तिको हप्ता पनि बताएको थिएँ। 어, 오늘 사부에서 주요 말씀은 사무엘하 7장 12에서 16절 다윗 언약에 대한 말씀입니다. 3वटा साँचो मध्येमै हामीले यो चौथो नम्बरको भागमा आउने हो भने समुएल 7 अध्यायको 12देखि 16 अध्यायको हो। 하나님께서는 사무엘하 7장 10에서 16절 말씀을 통해 다윗에게 너 씨와 영원한 나라를 주시겠다고 약속해 주셨습니다. विशेष गरी समुएल दुई समुएल 7को 12देखि 16मा चाहिँ परमेश्वरले दाउदसँग बात भएको करार हो जो चाहिँ वंश र अनन्तको राज्य दिन्छु भनेर गर्नुभएको करार। 유다 멸망 이후에도 어, 이게 끊어지지 않고 만왕의 왕이신 예수 그리스도를 통해서 영원한 통치가 이루어졌습니다. जसरी यहुदाको राज्य होइन बेबिलोनको उसमा निर्वासनमा लगे तापनि परमेश्वरले बाँध्नुभएको यो करार चाहिँ नि टुङ्गिएको छैन। 예수 그리스도께서 다시 오셔서 예수님의 영원한 통치는 완성이 되어질 것입니다. किनभने जब यीशु ख्रिस्ट यस संसारमा फेरि दोस्रो आगमन हुनेछ उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकता पुरा हुनेछ। 이스라엘 백성, 특히 남유다 백성들은 다윗에게 주셨던 하나님의
언약과 इजरायली जातिद्वारा परमेश्वरले राजा दाउदसँग बाँध्नुभएको करार 솔로몬 시대의 영광과 부와 번영을 기억했습니다. जसरी राजा सोलोमनको समयमा आएको समृद्धि, विकास र भएको परिवर्तनलाई हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। 포로에서 귀환하여 그들이 하고자 했던 모든 일들의 소망이 이러한 염원을 담고 있었습니다. जब उनीहरू कैदमा गए निर्वासनमा अनि निर्वासनबाट पनि फर्केर आइसकेपछि 솔로몬 시대의 영광의 회복과 다윗 왕에게 주셨던 언약대로 영원한 나라의 회복이 이루어지기를 원했습니다. जसरी राजा दाउदसँग बाँध्नुभएको करार अनि राजा सोलोमन द्वारा गरेका परमेश्वरको योजनाका कार्यहरू फेरि उहाँले पुरा गर्दै ल्याउनु भयो। 오늘 자세히 알아보게 될 내용처럼 성전의 재건과 율법을 통한 신앙 회복, 그리고 니에미아 때의 성벽 재건 등이 있습니다. हामीले अब बुझ्नुपर्ने चाहिँ निर्वासनबाट फर्केर आइसकेपछि यरुसलेमको मन्दिर पुनर्निर्माण अनि व्यवस्थालाई फेरि होइन पक्का गरेको र नेहेमियाले चाहिँ नि पर्खाल निर्माण गरेको कुरालाई हामी सम्झिनेछौँ। 그들의 놀라운 또 엄청난 노력에도 이러한 완전한 회복은 이루어지지 못했습니다. धेरै दुःख अनि मेहनत अनि परिश्रमहरू गर्नु परेको थियो निर्वाचनमा फर्केर आइसकेपछि। 하나님의 뜻과 계획, 영원하고 완전한 회복은 여호와 하나님께서 이루심을 우리는 알게 될 것입니다. तर मानिसहरूले गरेको बल ताकत मेहनत परिश्रम होइन, जब जीवित परमेश्वर यहोवा परमेश्वरले गर्नुभएको योजना चाहिँ पुरा भएको हामी पाउँदछौँ। 다음 내용을 보면 하나님께서 말씀하셨던 다윗의 언약을 통해 다- 여자의 후손으로 다윗의 씨로 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨습니다. जसरी परमेश्वरले बाँध्नुभएको करार अनुरूप होइन दाउसको वंशबाट यीशु ख्रिस्ट यो संसारमा आउनुभयो। 지난주에 말씀드린 대로 우리는 하나님께서 완성하실 그 역사의 흐름 가운데 살아가고 있습니다. गएको हप्तामा उहाँले यो भनिसक्नु भएको छ, हामीहरू चाहिँ नि हाम्रो योजना होइन, परमेश्वरको योजनाभित्र त्यो इतिहासमा हामी अघि बढिरहेका छौँ। 우리는 예수님의 재림과 하나님께서 이루실 새하늘과 새 땅을 소망하며 살아갈 수 있습니다. वास्तवमा हामी संसारमा अरू कुनै कुरामा होइन, आउनु हुने दोस्रोचोटि आगमन हुने प्रभु येशूलाई हामी पर्खाउँदै उहाँको उद्देश्यमा हामी अघि बढेका छौँ, नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीको आशामा। 네, 음, 이 자료는 에스라서, 에스더서, 느헤미야서의 배경이 되는 그 내용들을 자료로 보여드리는 것입니다. 잘 주목해서 봐주시기 바랍니다. हामीले विशेष गरी अब पढ्ने पुस्तक भने चाहिँ एज्रा, नहमिया र एस्थ हो। त्यसले गर्दा अब हामी पृष्ठभूमिलाई हामी हेरौँ है त। 좀 전에 말씀드린 대로 우리는 이스라엘 왕국을 통해서 계시된 천국, 이스라엘 왕국을 통해 나타난 하나님의 구원의 역사를 보게 됩니다. अहिले हामी चौथो भागमा छौँ। इजरायल राज्यद्वारा परमेश्वरले देखाउनु भएको स्वर्गको राज्यको मोडल हो, जहाँ चाहिँ इजरायल राज्यमा देखिएको परमेश्वरको इतिहासलाई पनि हामी हेर्नेछौँ। 하나님께서는 하나님의 뜻과 계획을 성경 66권을 통해 나타내 보여주셨습니다. हामीले परमेश्वरको योजना खोज्न अन्त जानु पर्दैन। बाइबलमा हामीले 66 वटा पुस्तक पाउँछौँ। यो बाइबल हो र यहाँ नै परमेश्वरको योजना छ। 어, 이 에스라, 느헤미야, 에스더의 배경이 되는 이 지도를 이렇게 보여드리는데 이것은 지중해, 이 부분은 애굽, 이곳은 나일강입니다.
यो चाहिँ हामीले एजरा नेहेमिया र एस्तरको लागि देखाउने एउटा नक्सा हो। नक्सामा यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, यो माथि उहाँले लेख्नुभयो अनि यहाँनिर मिश्र छ, अनि नाइल नदी छ, अनि माथि चाहिँ नि यो समुद्रको एउटा भाग पनि हामी देख्दैछौँ। 네, 이곳은 갈릴리 바다 요단강 사이입니다. अनि माथि चाहिँ गालिल हो, अनि त्यसपछि गएर एर्दन नदी, र तल चाहिँ अहिले उहाँले बनाउनु भयो नि यो मृत सागर है त। 그리고 이것은 홍해입니다. अनि यो तल चाहिँ नि यो लाल समुद्र हो। 이곳은 페르시아만입니다. यतापट्टि चाहिँ नि यो फारस राज्य। 길게 뻗어져 있는 이 강은 유브라데 강입니다. अनि यो चाहिँ युप्रिटस नदी है त। 네, 쌍을 이루고 있는 이곳은 티그리스 강입니다. अनि यो चाहिँ होइन टिग्रिस नदी, हामीले युप्रिटिस टिग्रिस नदीहरू। 티그리스 강 위쪽에 아수르라는 나라가 자리하고 있습니다. अनि यो माथिको चाहिँ असुरीहरूको राज्य। 네, 그 유브라덴과 티그리스 강을 끼고 바빌로니아라는 부유한 문화를 이룬 바벨론 나라가 있습니다. युप्रिटिस नदी, त्यसपछि गएर माथि यो टाइग्रिस नदी, अनि बिचमा चाहिँ नि त्यो बेलामा शक्तिशाली राज्य बेबिलोनको राज्य। 네, 우측에는 메대가 있고요. अनि त्यसपछि यता पूर्वपट्टि चाहिँ नि मादीहरूको राज्य, 그 아래로는 바사가 있습니다. अनि फारसको राज्य। 앞서 교수님들을 통해 이스라엘 왕국이 통일 왕국 시대를 거쳐서 분열 왕국 시대로 접어드는 것에 대한 간략한 선의 기호입니다. यहाँनिर हामीले अब एकीकृत राज्यबाट विभाजित राज्यलाई हेरौँ है त। 어, 통일 왕국의 초대 왕이었던 사울, 다윗, 솔로몬입니다. यहाँनिर तीनवटा राजा देख्नु भएको छ नि, यो चाहिँ एकीकृत राज्य हो। साउल, दाउद र सोलोमन। 통일 왕국 시대를 거쳐서 북이스라엘 왕조와 남유다 왕조로 나뉘게 됩니다. जब एकीकृत राज्यबाट चाहिँ नि विभाजित राज्य हुँदछ, उत्तरी इजरायलको राज्य र दक्षिण यहुदाको राज्य। 우리는 이것을 이스라엘의 분열 왕국 시대라고 합니다. यसलाई चाहिँ इजरायलको विभाजित राज्य भनिन्छ। 네. 사마리아, 북이스라엘의 수도였던 사마리아는 아수르에 의해 BC 722년에 멸망하게 됩니다. उत्तरी इजरायलको राजधानी सामरिया, जुन चाहिँ असुरीले चाहिँ नि बिसी 722मा चाहिँ नि कब्जा गर्यो। 남유다의 수도와 같았던 예루살렘은 바벨론에 의해 BC 586년에 멸망하게 됩니다. अनि त्यसै गरी दक्षिण यहुदाको राज्य चाहिँ नि यरुसलेम हो, जो चाहिँ बेबिलोनले चाहिँ नि बिसी 586मा कब्जा गर्यो। 이스라엘의 여러 정세에 영향을 미쳤던 이 주세 시대의 이 나라들을 살펴보게 됩니다. इजरायललाई आक्रमण गर्ने यी राज्यहरू र त्यो राज्यहरूको पृष्ठभूमिलाई पनि हामी हेरौँ है त। 아수르, 아수르라는 아주 큰 강대국을 바벨론과 메대가 연합하여 정복하게 됩니다. जसरी असुरी त्यो बेलामा शक्तिशाली राज्य, अनि बेबिलोन र मादी राज्य मिलेर चाहिँ नि असुरलाई कब्जा गर्छ। 본래 바사라는 나라는 메대의 속국이었습니다. अनि पछि गएर यो मादी राज्य चाहिँ नि फारस राज्यसँग मिल्दछ। 그러나 메대의 내부 분열의 기회를 타서 바사가 메대를 정복하게 됩니다. पछि गएर चाहिँ नि यो मादी राज्यलाई चाहिँ नि फारसको राज्यले आक्रमण गर्दछ र आफ्नो बनाउँछ। 세력을 확장한 바사는 바벨론을
침략하여 결국 바벨론을 정복하게 됩니다. त्यसै गरी फारसको राज्यले पनि बेबिलोनलाई चाहिँ नि तत्कालै आफूले नियन्त्रणमा लिँदछ। 북이스라엘을 멸망시킨 아수르의 피정복민 정책은 매우 잔인했습니다. त्यसै गरी जसरी सामरियालाई अथवा उत्तरी इजरायललाई चाहिँ नि असुरले कब्जा गरेको थियो पहिला, 음, 이 정복민들을 다른 나라로 이주시키고 또 이방 민족들을 어, 이스라엘의 이스라엘의 사마리아로 이주시켰습니다. विशेष गरी असुरहरूले चाहिँ के गर्यो भने यसरी कब्जा गरिसकेपछि छरपष्ट बनाइदिने र मिक्सिङ बनाएर होइन सामरियनहरू पनि उनीहरूले नै मिक्स गरिदिएको थियो। 피정복 국가의 백성들을 이리저리 흩어놓아서 반란을 미연에 방지했던 것입니다. असुरीले चाहिँ के गर्यो भने यो राज्य हामीले कब्जा गरेपछि उठ्न नकोस् भनेर यता त्यता होइन छरपष्टै बनाउने काम असुरीले गरे। 이런 상황에서 자연스레 민족이 혼합되고 종교가 혼합되는 그런 정책이 펼쳐졌습니다. जसरी एउटा समूहमा बसेका मानिसहरू अनि धार्मिक एकतामा रहेका मानिसहरू चाहिँ के भयो त छरपष्टै भए, शक्तिहीन भए। 이로써 사마리아에 거주하게 된 거주민들 가운데에는 다수의 이방 민족들이 섞이게 된 것입니다. पछि गएर सामरियामा चाहिँ नि एक जाति मात्र होइन धेरै जातिहरू जो चाहिँ नि मिक्स भएर बसोबास गरे। 에스라서에서 스룹바벨과 예수아가 사마리아인들의 성전 참여를 거절했던 배경이 된 것입니다. मैले यो किन भन्दैछु भने जसरी यरुबाबेल र यहोशा चाहिँ नि यरुशलेम आउँदछ त्यहाँ आइसकेपछि सामरियनहरूले चाहिँ नि तपाईँहरूलाई हामी पनि यरुशलेम मन्दिर बनाउन सहायता गर्छौँ नि भन्छ र विरोध गर्न सुरु गर्दछ। 그들을 성전 재건에 참여시킨다면, 어, 민족이 혼합되고 당연히 이방 종교가 스며들 것을 알았기 때문입니다. किनभने जब यरुशलेमको मन्दिर बनाउँदाखेरि जब यरुबाबेल यहोशू आएर ती सामरियनहरूलाई पनि बनाउन दिने हो भने त पछि गएर धर्ममा अनि त्यसपछि सङ्गठनमा फेरि जस्ताको जस्तै हुँदथ्यो, अरू देवी देवताहरू आउँदथ्यो, त्यसले गर्दा हुँदैन भने। 자신들이 바벨론으로 포로로 끌려가 70년간 포로 생활을 해야 했던 이유들을 기억했던 것입니다. किनभने जसरी इजरायलीहरू चाहिँ नि बेबिलोनको निर्वासनमा गए 70 वर्ष, अनि त्यो बिचमा यस्तै भएको थियो त्यहाँनिर। 이방 민족과 섞이고 이방 종교를, 어, 이방 종교를 숭배하게 된다면 그것은 그들에게 어떤 결과를 가져올지 아주 크게 경계했던 것입니다. यदि उनीहरू 70 वर्षसम्म बेबिलोनको निर्वासन लगेर पनि फेरि आएर होइन मिक्सिङ भएर बस्ने हो भने त त्यो लगेको त अर्थै हुने थिएन। 이와는 달리 바사라는 나라는 피정복민을 향해 관용 정책을 펼쳤습니다. अर्को चाहिँ नि फारसको राज्यले चाहिँ नि के गर्थ्यो भने सबैलाई धार्मिक रूपमा स्वतन्त्र दिने काम गर्दथे। 종교와 문화를 존중했고 남유다의 포로들을 귀환하도록 했습니다. अनि विशेष गरी उनीहरूले धार्मिक स्वतन्त्र दिए अनि फारसका राजाले के गर्यो भने होइन जसरी कैदमा गएकाहरूलाई फर्काउने काम पनि गरे। 뿐만 아니라 그들의 종교의 핵심이 될 수 있었던 성전 재건에 대해서도 명령을 내려줬습니다. त्यति मात्रै होइन कि जब उनीहरूले चाहिँ नि सबै कुरा जुटाउने पनि थाले।
하나님께서, 나중에 계속 다루겠지만, 하나님께서는 이런 모든 정 과정에 하나님의 절대적인 주권을 가지고 개입하셨습니다. यो जतिसुकै घटनाक्रमहरू भए तापनि तर परमेश्वरले आफ्नो योजना चाहिँ नि स्थिर राख्नु भएको थियो। 이런 모든 일들은 하나님의 예, 하나님의 말씀에 의해 이루어지고 완성이 되어졌습니다. यो घटनाक्रमलाई हामी हेर्ने हो भने यहाँनिर यी योजनाहरू चाहिँ परमेश्वरकोमा नै रहेको हामी पाउँदछौँ। 하나님께서는 이런 과정을 통해 하나님의 천국의 역사를 지속해서 이루어가고 계셨습니다. हामीले यहाँनिर हेर्ने हो भने परमेश्वरले आफ्ना स्वर्गीय राज्यको इतिहासलाई हामी यहाँ देखाएको पाउँछौँ। उहाँको राज्यलाई हामी यहाँ देख्दछौँ। 하나님께서는 이방 왕, 이방 나라 바사 왕국의 고레스 왕의 마음을 감동시키셨습니다. अ, हामीले बाइबलमा हेर्ने हो भने वास्तवमा इजरायलीहरू जसरी फारसको राज्यमा थिए अनि फारसको राजा कोरेसको हृदयलाई चाहिँ नि परमेश्वरले चलाउनु भयो। 이로써 남유다 포로민들이 1차, 2차, 3차에 의해 귀환하는 놀라운 일들이 일어나게 되었습니다. हामीले एजराको पुस्तक एक अध्यायको एक पदमा हेर्ने हो भने त्यहाँ पाउँछौँ परमप्रभुले फारसका राजा कोरेसको हृदयलाई उत्तेजित पार्नुभयो त्यसै कारणले जसरी उनीहरू लगेको थियो एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि गरेर उनीहरू फेरि यरुसलेममा पुनर्स्थापित अथवा फर्के। 1차 때는 여러분들이 잘 알고 계시듯이 스룹바벨과 예수아가 귀환하였습니다. जसरी पहिलोचोटि फारसको राज्यबाट फर्किने क्रममा एरुबाबेल हामीलाई थाहा नै छ यसुवा चाहिँ फर्किएको हामी पाउँदछौँ। 그들은 귀환하여 성전 재건을 하였습니다. अनि उनीहरू फर्किसकेपछि चाहिँ नि यरुसलेमको मन्दिर निर्माण गर्ने काम गरे। 2차 귀환 때는 에스라를 중심으로 하여 포로민들이 귀환하게 되었습니다. अनि दोस्रो चोटि चाहिँ नि एज्राको नेतृत्वमा उनीहरू फर्किएको छ यरुसलेम। 그들은 귀환하여 신앙 회복을 힘썼습니다. अनि एज्रा फर्केर आइसकेपछि परमेश्वरको वचन र व्यवस्था सिकाउने काम गरेको छ। 3차 때는 느헤미야를 중심으로 포로민들이 귀환하여 성벽 재건을 완성하게 되었습니다. अनि तेस्रो पटक चाहिँ नि नेहेमियाको नेतृत्वमा आउँदछन् जसरी यरुसलेमको मन्दिरको प्रखार निर्माण गर्ने काम गरे। 네. 이 가운데 하나님의 뜻과 계획이 흐르고 있습니다. हामीले बीचमा हेर्ने भने परमेश्वरको योजनालाई हामी यहाँ पाउँदछौँ। 다음 에스라서의 구조를 살펴보도록 하겠습니다. अब हामी एज्राको पुस्तकलाई हामी अध्ययन गरौँला। यहाँले एज्राको पुस्तक अगाडि राख्न सक्नुहुन्छ। 잠시 다른 연결된 자료를 보도록 할게요. 음, 공유 중지를 하고 이 내용이 에스라서에 대한 전체적인 구조에 대한 설명입니다. यो चाहिँ एज्राको पुस्तकको पुरै सारांश हो। 말씀드렸던 바와 같이 1차 때는 음,
1장에서 6장까지는 1차 포로 귀환이 다루어지고 있습니다. पहिलोचोटि हामीले एज्रालाई हेर्दै गर्दा पहिलोचोटि निर्वासनबाट जब फर्केर यरुसलेम आए अनि त्यो समय हामी पाउँदछौँ 1 देखि 6 अध्याय र बिसी 536। 1차 포로 귀환은 BC 536년에 이루어졌습니다. बिसी 536मा पहिलोचोटि उनीहरू फर्केर आएका थिए। 이때는 수르바벨과 예수아를 중심으로 49,897명이 귀환했습니다. पहिलोचोटि निर्वाचन आउँदै गर्दाखेरि माथि हेर्नुहोस् है त यरुबाबेल र यहुसाको नेतृत्वमा 49,897 जना चाहिँ नि बेबिलोनबाट चाहिँ नि यरुसलेम आए। 유다 백성들의 포로 귀환에 큰 영향을 미쳤던 인물인 바사의 고레스 왕이 있습니다. हामीले एज्राको 1 अध्यायको 1 पदमा हेर्ने हो भने त्यो समयमा उनीहरू कसरी फर्केर आउन सके त भन्दाखेरि फारसको राजा कोरेसको हृदयलाई चाहिँ नि परमेश्वरले उत्तेजित पार्नु भयो। 잠시 고레스 왕에 대한 하나님의 예언의 말씀에 대해 제가 나누어 드리겠습니다. एकैछिन हजुरहरूलाई हामीले एज्राको पुस्तकमा राजा कोरेसलाई पाउँछौँ। कोरेसको बारेमा अलिकति हामी अध्ययन गरौँ न। 고레스 왕이 태어나기도 전인 어, राजा कोरेस जन्मिनुभन्दा पहिला BC 697년경 이사야 선지자에 의해 고레스 왕에 대한 예언이 있었습니다. अ, जस्तै हामीले बिसीमा हेर्ने हो भने यसैया अगमवक्ताले राजा कोरेस जन्मिनुभन्दा पहिला नै अगमवाणी गर्नुभएको थियो। 하나님께서는 이사야서 41장과 44장과 45장을 통해 고레스 왕에 대해 예언의 말씀을 전해 주셨습니다. यसैयाको पुस्तक 41, 44, 45 अध्यायमा राजा कोरेसको बारेमा यसैया अगमवक्ताले अगमवाणी गरेको छ। 동방에서 사람을 의로 불러서 하나님의 발 앞에 이르게 하였다는 말씀을 하셨습니다. हामी यसैया अगमवक्ताको पुस्तक हेर्ने हो भने चाहिँ उत्तरी दिशामा एकजना राजालाई म खडा गर्नेछु भनेर लेखेको हामी पाउँदछौँ। 또한 고레스에 대해 그는 나의 목자라 나의 모든 기쁨을 성취하리라는 말씀을 주시기도 했습니다. अनि त्यो मेरो एक सहयोगी गोठालो हुनेछ र त्यसले सबै मेरा मानिसहरूलाई फर्काउने कार्य गर्नेछ भनेर नै यसैयाले गरेको अगमबाणी। 음, 또한 이사야서 45장에서는 하나님께서 고레스의 오른손을 잡고 여러 일들을 이루시겠다라고 말씀을 하셨습니다. हामीले 45, 44, 45 यसैयाको त्यो अध्यायमा हेर्ने हो भने म त्यसको दाहिने हातद्वारा काम गर्नेछु भनेर परमेश्वरले यसैयाद्वारा गर्नुभएको अगमबाणी। 놀랍게도 이사야 선지자를 통해 예언의 말씀을 주실 때 이미 예루살렘 성전의 중건에 대하여 예루살렘 중건에 대한 명령을 주셨습니다. किनभने यरुसलेम राज्यको बारेमा परमेश्वरले यसै अगमवक्ताद्वारा बोल्नुभएको वचन हो। 또한 모든 열국을 항복하게 하실 것이라는 말씀도 주셨습니다. सारा संसारको राज्यहरूमाथि अधिकार गर्ने कुरा पनि एसियाले बोल्नुभयो। 음, 이사야는 바사왕 고레스 왕보다 음, 고레스 왕의 즉위의 시점에서 약 140여 년 정도 전에 예언의 말씀을 했습니다. किनभने हामीले
कोरसको राजा होइन, फारसको राजा कोरेस जन्मिनुभन्दा पनि पहिला होइन, 150 वर्षभन्दा पहिला नै एसियाले गरेको अगमबाणी पुरा भएको हामी पाउँदछौँ यहाँ। 또한 고레스 왕이 유다 포로 귀환 정책을 발표하는 그 시점까지는 약 160여 년 정도가 됩니다. अ, हामीले जब गएको कैदमा गएको त्यसपछि राजा कोरेसले फर्काउन सुरु गरेको समय चाहिँ हामी लगभग 160 वर्षपछि अनि सुरु भएको हामी देख्दछौँ। 이러한 사실들을 생각할 때, 이미 주권자이신 하나님의 시간의 세계에는 이스라엘이 망할 것뿐만 아니라 그 나라의 회복까지도 다 계획하고 계셨다는 사실을 알 수 있습니다. हामीले यो घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने इजरायल राज्य नष्ट मात्रै होइन, इजरायलको राज्य चाहिँ नि फेरि पुनर्स्थापित हुनेछ भनेर गरेको अगमबाणी पनि हामी पाउँदछौँ। 우리는 이 땅에 살아가면서 눈앞에 있는 현실로 원망하거나 낙심하는 일들도 자주 있습니다. अब हामीलाई हेरौँ, हामी पनि संसारमा छौँ, हाम्रो आँखा अगाडि दुःख, कष्ट, पीर, चिन्ता अनि समस्याहरू हामी धेरै देख्छौँ। 어, 또한 우리가 눈앞에 보이는 현실과 내가 경험하는 세계의 것들이 다일 것이다라고 생각하기도 합니다. अनि हामी कति समयसम्म चाहिँ हामीले गरेका अनुभव र हाम्रो आँखा अगाडि रहेका विभिन्न कुराहरूलाई देखेर यस्तै रहेछ जिन्दगी भन्ने हामी सोच्छौँ भने 영원하신 하나님을 생각할 때 하나님 앞에서는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같은 시간의 세계인 것입니다. तर महापवित्र परमेश्वर, महान परमेश्वरलाई हामी सम्झिने हो भने, हामी बाहेक परमेश्वरलाई सम्झिने भने परमेश्वर लागि होइन, एक दिन हजार अथवा हजार दिन चाहिँ एक दिन पनि हुँदछ। 우리는 우리 자신의 삶을 바라볼 때 하나님의 영원한 시야 안에서 바라보기를 힘써야 합니다. त्यसै कारणले अहिले हामी जुन अवस्थामा छ त्यो अवस्थाबाट हामीले हामीलाई हेर्ने होइन कि त हामीले परमेश्वरलाई हेर्ने शक्ति प्रयोग गर्नु पर्दछ। 또한 하나님께서는 이스라엘뿐만 아니라 음, 바사 제국, 곧 이방 제국이었던 바사의 주권까지도 가지고 계시는 하나님의 주권의 하나님이십니다. परमेश्वरको अधिकारलाई, शक्ति र सामर्थ्यलाई हेर्ने भने त्यो बेलाको समयमा होइन, महादेव फारसका राज्य लगायत सबै कुराहरू अगावै परमेश्वरले भनिसक्नु भएको थियो। 세계 모든 나라와 모든 것들이 하나님의 손에 있다는 뜻이죠. त्यति मात्रै होइन नि होइन, र यो वरिपरि भएका सारा संसार राज्यको अगमबाडी पनि गरेको हामी पाउँछौँ। यसले के बताउँछ चाहिँ सबै राज्यको शक्ति र सामर्थ्य चाहिँ परमेश्वरै हुनुहुन्छ भन्ने हामी देख्छौँ। 제가 이렇게 이사야를 통한 고레스 왕에 대한 예언의 말씀을 약간 길게 말씀드리는 이유가 있습니다. मैले यशायाह अगमवक्ताले भनेको अगमबाणी गरेको वचन र राजा कोरेसको बारेमा मैले किन जोडेँ भने एउटा कारण छ। 남유다 왕조의 포로민들을 바벨론의 포로로 갔던 남유다 왕조의 포로민들에 대한 고레스의 정책에 큰 영향을 मि쳤기 때문입니다. किनभने जसरी दक्षिण यहुदाका मानिसहरू निर्वासनमा गइसकेको छु यहाँ त हामी त दासमा पर्यो भन्ने विचार थिए। जब राजा कोरेस आए, कोरेसद्वारा चाहिँ उनीहरू फेरि पुनर्स्थापित गर्ने काम भएको थियो। 고레스 왕은 에스라서 1장 2절 말씀을 통해 볼 때 하나님께서 어, 고레스 왕은 그 예언의 말씀을 인지하고 있었음을 알 수 있습니다. जसरी परमेश्वरको जनले गरेका अगमबाणी हामीले एज्रा 1 अध्यायको 2 पदमा हेर्ने हो भने
राजा कोरेसद्वारा पुरा भएको हामी देख्छौँ। 여호와께서 세상 모든 나라를 내게 주셨고 나에게 명령하사 유다 예루살렘의 성전을 건축하라 하셨나니 라는 말씀입니다. यहाँनिर हामी यसरी लेखेको पाउँछौँ, स्वर्गका परमेश्वरले पृथ्वीका सबै राज्य मलाई दिनुभएको छ। उहाँले नै मलाई यहुदाको यरुसलेममा उहाँको निम्ति एउटा मन्दिर बनाउन आज्ञा गर्नुभएको छ भनेको हामी पाउँछौँ 2 पदमा। 자신이 태어나기도 전에 기록되었던 예언의 내용을 그가 직접 접하고 알았음을 강력하게 뒷받침해주는 내용입니다. यो 2 पदलाई हेर्ने भने राजा कोरेस जन्मेकै थिएन जब अगमवक्ताहरूले अगमबाणी गर्दा। तर त्यो अगमबाणी गरेका परमेश्वरको जीवित वचन राजा कोरेसले गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। 또한 자신이 가지고 있던 주권, 또 정복에 대한 그런 승리들이 우연이 아니었음을 알았을 것입니다. किनभने राजा कोरसले आफ्नो शक्ति सारा होइन यहाँनिर पृथ्वीका सबै राज्य मलाई दिनुभएको सबै राज्यको मालिक थिए र पनि उसले परमेश्वरको आदर गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। 하늘의 하나님에 의해 예정되었던 계획이었음을 깨닫고 자신의 정치, 또 그런 통치 철학에 반영했을 것이라 생각이 듭니다. त्यो मात्र होइन, ओहो परमेश्वरको योजना छ भन्ने उसले पनि विश्वास गरेको छ। ऊ जतिसुकै ठुलो राजनीतिक क्षेत्रमा भए तापनि परमेश्वरको नै आदर गर्न आज्ञा मानेको छ। 음, 유대인에 대한 호의를 볼 때도 그의 정치 철학을 알 수 있었습니다. हामीले यहुदीहरूलाई पनि हेर्ने हो भने उनीहरूको अवस्थालाई हामी बुझ्न सक्छौँ। 하나님의 목자로서 그 백성인 유다 포로민들에 대한 호의를 베푸는 것이 자신의 사명이다라고 인식했을 것입니다. अर्को चाहिँ जस्तै यहुदीहरूलाई त्यहाँ निर्वासनमा लगिएको भए तापनि तिनीहरूलाई चाहिँ सही मार्गमा डोर्याउने काम पनि गरेको हामी देख्छौँ कोरेसलाई। 또 고레스 왕이 성전의 기명들도 반환시켰습니다. किनभने राजा कोरेसले परमप्रभुको मन्दिर निर्माण गर्नको निमित्त यताबाट लगेको त्यो सबै लुटेर लगेको थियो नि पहिला, जम्मै फर्काएर पठाएको हामी पाउँदछौँ। 단순히 몸만 보내는 것이 아니라 과거 느부갓네살 왕이 뺏어온 성전 기구들을 모두 돌려보냈습니다. जसरी बेबिलोनको राजा नपुगदनेश्वरले चाहिँ नि यरुसलेमको मन्दिरमा भएका सबै सुन चाँदी सामान जम्मै लुटेर लिएर गएको थियो नि, त्यो पनि फेरि राजा कोरेसले फर्काइ पठाएको हामी यहाँ वचनमै भेट्दछौँ। 또한 성전 제공 비용까지 지원을 했습니다. त्यति मात्रै होइन, हामीले 4 पदमा हेर्ने हो भने अन्तमा हेर्नु भने चाहिँ यरुसलेमको मन्दिर निर्माण गर्न चाहिने सबै भेटीहरू पनि जुटाइदिएको छ। 이사야를 통해 예언하셨던 말씀이 고레스 왕에게 미쳤던 영향에 대해 잠시 나누어 드렸습니다. जसरी यसैया अगमवक्ताले गरेको अगमबाणीका ती वचन अ, यहाँनिर पुरा भएको कुरालाई हामीले हेर्यौं। 에스라서의 전체적인 구조는 음, 3장에서 6장까지는 성전 건축의 시작과 중단이 이루어지게 됩니다. हामीले एजराको 3 अध्यायदेखि 6 अध्यायसम्म हेर्नु चाहिँ 536 यो BC-मा जसरी यरुसलेमको मन्दिर निर्माण गर्न सुरु र अनि पछि पुरा भएको नि हामी पाउँदछौँ 16 वर्षपछि। 이에는 남유다 왕조의 대적들의 방해가 있었기 때문입니다. 536मा सुरु हुन्छ तर रोकिन्छ किनभने त्यहाँनिर यरुसलेममा विरोध गर्न आउँछ कि त्यसले गर्दा रोकिन्छ। 16년간 중단된 이후에 516년에 성전 건축이 완성이 됩니다.
जसरी 500 BC सम्म चाहिने 16 वर्षसम्म यरुसलेमको मन्दिर निर्माण गर्न रोकिन्छ पहिलोचोटि आएकाहरू, पछि 516 BCमा चाहिँ नि पुरा हुँदछ। 성벽은 느헤미야 때에 BC 444년에 완성이 됩니다. अनि पछि यरुसलेमको मन्दिरको पर्खाल चाहिँ नि BC 444मा नहम्याले पुरा बनाइदिन्छन्। 이때 하나님의 뜻을 남유다 포로 백성들에게, 귀환한 백성들에게 전해준 학개와 스가랴 선지자가 있었습니다. अनि यो पछि चाहिँ नि दोस्रो पटक जसरी हाग्गे अगमवक्ता अनि जकरिया अगमवक्ता आउँदछन्, जसले चाहिँ परमेश्वरको वचनको सेवा गर्दछन् 520 BC। 그들은 하나님께서 왜 예루살렘 성전으로 귀환하게 하셨는지 그 사실을 일깨워주며 성전 건축을 독려했습니다. किन यसरी उनीहरू आएर चाहिँ नि परमेश्वरको वचन फेरि सिकाउन परे त भन्ने कुरा पनि हामी हेर्दछौँ। 이로부터 많은 시간이 있고, 이렇게 해석하는 학자들이 약간씩 다른데, 대략 79년 정도 이후에 1차 포로 귀환 이후에 2차 포로 귀환이 이루어지게 됩니다. बाइबलविदहरू अनुसार केही समयहरू फरक हामी भेट्छौँ, तर समग्र भन्नुपर्दाखेरि जसरी उनीहरू बेबिलोनबाट फर्केर आयो पहिलोचोटि, अनि पहिलोचोटि र दोस्रोचोटिको बिचमा ग्याप चाहिँ 69 वर्ष भन्ने मोटामोटी हामी यो पाउँदछौँ बाइबलविदहरूको भनाइअनुसार 79। 이 시기는 1차 성전 건축의 완성으로부터는 57년 정도 이후입니다. जसरी यरुसलेमको मन्दिर निर्माण भइसकेपछिको समयलाई हेर्ने भने चाहिँ 57 वर्ष हामी पाउँदछौँ निर्माण भइसकेपछि। 2차 귀환은 말씀드렸던 대로 에스라를 중심으로 5천여 명 정도가 귀환하게 됩니다. अनि पहिलो निर्वाचनबाट फर्केको र त्यो बिचको समय 79, त्यसपछि हामी एज्रा आउँदछ 5,000 मानिसहरूको साथमा। 이때에는 아닥사스다 왕이 바사의 왕으로 있는 때였습니다. त्यो जसरी एजरा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलाको राजा चाहिँ को छ भने अर्थशास्त्र छन्, जो राजाको समयमा एजरा आउँदछन्। 에스라서 9장과 10장에서는 그 에스라와 백성들의 회개와 이방인들과의 자폰 문제가 정리가 되게 됩니다. अनि एजराले धार्मिक सुधार गर्छ। हामीले 9 अध्याय र 10 अध्यायमा हेर्ने हो भने जब ती यहुदीहरूले अन्य जाति विदेशीहरूसँग विवाह गर्छ, सबै विवाह गरेकाहरूलाई चाहिँ नि छोड्न लगाउँछ र त्यो घटना हामी पाउँदछौँ 9 र 10 अध्यायमा। 네. 음, 에스라서의 이 전체적인 구조까지 잠깐 살펴봤는데요. 잠시 저희 한 7분 정도 휴시간 이후에 두 번째 나가도록 하겠습니다. हुन्छ, हामी यो 수고하셨습니다. पृष्ठभूमिलाई राख्दै हामी एकछिन 7 मिनट जति 5-7 मिनट जति ब्रेक लिउँ, अनि फेरि हामी जोडिनेछौँ। हुन्छ, ब्रेक टाइम। 자, 두 번째 시간 시작해도 될까요? 네, 교수님. हुन्छ, आउनुहोस्, हामीहरू फेरि अध्ययन गर्नु पर्यो। यहाँहरू भिडियो खोल्न सक्नुहुन्छ। 제가 지금 공유해드린 내용을 함께 살펴보겠습니다. अ, हामी यो फाइल पिपिटी हेर्दै हामी अध्ययन गर्नेछौँ। 에스라서 전반부 1장에서 6장은 고레스의 칙령에 따라 귀환한 백성이 예루살렘에서 무너진 성전을 재건하는 과정이 묘사되어 있습니다. 1देखि 6 अध्यायमा हामी हेर्यो भने जब राजा कोरेसले चाहिँ नि यरुसलेम फर्काइ पठाएका ती इजरायल यहुदीहरूले यरुसलेमको मन्दिर निर्माण गर्न सुरु गर्दछन्।
이는 단순한 건축이 아니라 하나님의 임재하심과 예배 공동체의 회복을 의미하고 있습니다. अनि यहाँ चाहिँ वास्तवमा उनीहरूको इच्छा अनुसार होइन कि त परमेश्वरको महिमाको निमित्त नै त्यो कार्य उनीहरू गर्न सुरु गरे। 곧 하나님 나라의 재건의 시작을 상징합니다. यहाँ चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई उनीहरूले सुरु गरेको हामी पाउँदछौँ। 이 귀한 사건은 출애굽에 이은 출 바벨론으로 묘사되고 있습니다. 이야기할 수 있습니다. जसरी उनीहरू प्रस्थान भए नि मिश्रबाट अनि पछि फेरि उनीहरू अ, बेबिलोनको कैदबाट पनि त्यहाँबाट पुनर्स्थापित भएर यरुसलेम आए। 하나님께서는 예수 그리스도를 통한 죄에서의 해방과 구원을 이루십니다. जसरी यसु ख्रिस्टद्वारा नै हाम्रा सम्पूर्ण पापहरू मेटाउनु भयो र उद्धार र मुक्ति दिनुभयो। 또한 이 출 바벨론은 천국 입성의 예표로 이해하셔도 좋습니다. जसरी बेबिलोनबाट उनीहरू त्यो दासत्वबाट फर्केर आउँदछन् अनि हामीले के पाउँछौँ भने संसारको बन्धनहरूबाट यसु ख्रिस्टमा अथवा स्वर्गीय राज्यमा फर्केको एउटा छायाको रूपमा हामी यहाँ पाउँदछौँ। 많이 있어요? 많이 좀 뭐라고 하세요? 자, 후반부 에스라서 7장에서 10장 내용입니다. हामी 7देखि एज्राको 10 अध्यायमा हामी हेर्ने हो भने 제사장 에스라가 율법을 가지고 귀환합니다. जब हामीले 7 अध्यायदेखि 10मा हेर्ने हो भने एज्रा चाहिँ नि व्यवस्था सिकाउनको निमित्त आउँदछन्। 이로써 백성의 신앙과 삶을 개혁하고자 합니다. अनि जसरी निर्वाचनबाट आएका मानिसहरू उनीहरूको जीवन जियाइहरूलाई त्यहाँनिर हेर्दछन्। 음, 죄송해요. 잠시만요. 옆에 아기가 있어가지고 죄송합니다. एकैछिन है त्यहाँनिर उहाँको नानी आइदिएछ क्या। 그 신앙과 이방 결혼이 이루어지고 있었습니다. जब एज्रा आउँदै गर्दाखेरि त्योभन्दा पहिला चाहिँ नि जति पनि पहिला चाहिँ निर्वाचनमा आएकाहरूले यो विदेशीहरूसँग विवाह गरेर उनीहरू पतन भइरहेको थियो। 포로에서 귀환해서 성전을 재건한 이후에 그들이 기대했던 영원한 나라의 회복이 이루어지지 않자 영적으로 나태해졌던 것입니다. जब निर्वाचनबाट उनीहरू आइसकेपछि उनीहरू एकदम खुसीसँग यरुशलेमको मन्दिर निर्माण गर्न सुरु गरे। तर उनीहरूले भनेको जस्तो त्यहाँ विरोध भइसकेपछि निराश भएर उनीहरू त्यतिकै बसे र यसरी अनि अन्य जातिसँग विवाह गरेर बस्न थाले। 또한 유다 백성들이 70년간 포로로 잡혀간 그 상태에서 어, 그 어, 비어있던 그 땅에 토착민들이 생겼습니다. अर्को चाहिँ हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने चाहिँ जब यहुदीहरू बेबिलोनको निर्वासनमा गए त्यो 70 वर्षको बिचमा चाहिँ नि त्यो वरिपरि भएका ती मिक्सिङ भएका जातिहरू त्यहाँ आएर बसोबास गरेको थियो उनीहरू आउँदाखेरि। 그 땅에 살고 있던 이방 여인들과 결혼을 하는 일들이 발생했던 것입니다. अनि पछि उनीहरू आए त्यहाँ अन्य जातिहरू बसोबास गरिरहेको छ उनीहरूसँग मिले बसे विवाह गर्न सुरु गरे। 에스라는 이러한 사실들을 마치 자신의 죄처럼 슬퍼하며 통곡했습니다. अनि यस्तो समयमा एज्रा चाहिँ जो व्यवस्था सिकाउनको निमित्त
एकदम आउँदछन् र ती मानिसहरूलाई सिकाउँदछन् र असल बनाउने काम गर्दछन्। 에스라는 자신이 먼저 회개하며 하나님 앞에 통곡함으로 거룩한 공동체 질서를 회복하기를 힘썼습니다. सुरुमा एजरा आफै पश्चातापी हुँदछन् अनि प्रार्थना गर्दछन् र ती मानिसहरूलाई परिवर्तन गर्नको निमित्त व्यवस्था सिकाउने काम गर्दछन् एजरा। 이는 장차 예수 그리스도께서 오셔서 말씀을 회복하고 교회를 세우실 사역에 대한 예표였습니다. हामीले एजराको यो सेवकाईलाई हेर्ने हो भने जसरी यीशुको यो संसारमा आउनुभयो उहाँले पनि स्वर्गको राज्यको बारेमा र उहाँले पनि सेवकाई गर्नुभयो त्यो कुरालाई हामी यहाँ देख्दछौँ। पापमा फँसेका मान्छेलाई फर्काउने काम गरेको कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। 음, 결국 에스라서는 성전과 율법의 회복, हामीले विशेष गरी एजराको यस पुस्तकमा चाहिँ नि यरुसलेमको होइन मन्दिर पुनर्स्थापित भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। 이를 통한 무너졌던 하나님 나라의 기초를 다시 세우는 것. अनि यो घटनाबाट अर्को चाहिँ नि जसरी परमेश्वरको राज्य होइन फेरि हामी सुरु भएको पनि हामी देख्दछौँ। 또한 예수 그리스도 안에서 완성될 새 언약의 공동체. अर्को चाहिँ हामीले यीशु क्रिस्टद्वारा पुरा हुने परमेश्वरको राज्यको अनन्त राज्यलाई पनि हामी यहाँ देख्दछौँ। 하나님 나라의 영원한 통치가 있게 될 것을 소망하게 합니다. परमेश्वरको राज्यको अनन्तको युग अनि त्यसमा आशा पनि हामी पाउँदछौँ। 이 에스라서의 1장과 10장에서의 내용들을 축약해 놓은 것들을 제가 계속 다른 표현들로 반복해 드리고 있습니다. म यसलाई होइन विभिन्न तरिकामा फेरि पनि बताउने छु। 음, 음, 음. 에스라서에 대한 구조를 살펴봤는데 에스라서의 핵심적인 내용은 다음과 같습니다. यहाँनिर एजराको पुस्तकलाई हामी हेरौँ है त यसरी। 여러분들이 잘 알고 계시듯이 바벨론에서의 포로 귀환, एजरा चाहिँ नि हामीलाई थाहा नै छ बेबिलोनको निर्वासनबाट फर्किएको। 이는 앞서 말씀드렸던 바와 같이 세상의 주인이신 하나님과 약속을 이루시는 하나님을 우리가 알 수 있는 내용입니다. हामीले यहाँनिर के थाहा पाउन सक्छौँ भने परमेश्वर सारा संसारको परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँको आज्ञा र करार कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न। 또한 성전 재건에 대한 역사가 있었습니다. अनि हामीले एजराको पुस्तकमा मन्दिर पुनर्निर्माण गरेको घटना हामी पाउँदछौँ। 이를 통해 우리는 하나님의 임재와 예배 중심의 공동체 회복이 있었음을 알 수 있습니다. हामी योबाट के थाहा पाउन सक्छौँ भने परमेश्वरको उपस्थिति र सबैजना एकसाथ भेला भएर गर्ने उहाँको आराधना। 이는 이스라엘 정체성의 핵심이었습니다. हामीले यहाँनिर इजरायलीहरूको पहिचान पनि भेट्दछौँ। 또한 율법 중심의 신앙 회복이 있습니다. अनि व्यवस्था केन्द्रित विश्वासको जीवन हामी यहाँ पाउँछौँ। 이는 하나님의 말씀을 삶의 기준으로 삼는 말씀 공동체입니다. अनि हामीले इजरायलको पुस्तक के पाउँछौँ भने परमेश्वरको वचन चाहिँ हामी हरेकको जीवनमा लागू गर्दै जिउनु पर्ने देख्दछौँ। 하나님 나라의 회복과 परमेश्वरको राज्यको पुनर्स्थापना 메시아적 공동체의 재건이 있었습니다. अनि मसिहाको पनि एउटा समूह होइन मसिहामा आउने एउटा भेला हामी देख्दछौँ। 이는 모형으로 설명이 될 수 있습니다.
हामी यहाँनिर चाहिँ नि मसियाको एउटा नमुना हामी यहाँ उहाँको राज्यको नमुना 장차 참된 메시아를 통해 완성될 하나님 나라의 모형이요 예표였습니다. हामीले एज्राको पुस्तकमा जसरी मसिहद्वारा पुरा हुने राज्यको एउटा मोडल अथवा एउटा छाया पनि हामी यहाँ पाउँदछौँ 또한 하나님께서 친히 역사하신 구속사적 역사서입니다. अनि जुन चाहिँ हामीले मुक्तिको एउटा इतिहासलाई हामी यो पुस्तकमा भेट्दछौँ एज्राको पुस्तकमा 음, 다음 마지막 장별 정리한 내용을 같이 살펴보고 우리 에스라서를 장별 정리입니다. 1부는 수르바벨과 성전 재건 1장에서 6장입니다. हामीले पहिलो खण्डमा हेर्ने हो भने यरुबाबेल आउँदछन् अनि यरुशलेमको मन्दिर निर्माण गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ 1देखि 6 अध्यायमा 1장에서는 고레스의 조서와 귀환의 시작이 이루어지게 됩니다. हामीले एक अध्यायमा 음, हेर्ने हो भने राजा कोरेसको जसरी हृदय उत्तेजित हुन्छ र उसले फर्काउने काम गर्दछ 고레스의 명령과 성전을 재건하려는 자들이 일어납니다. अनि जब राजा कोरेसले गरेको घोषणा र फर्किने मानिसहरू को भेला 제가 서두에 이사야서를 통한 고레스에 대한 예언의 말씀이 고레스에게 미쳤던 영향을 말씀드렸습니다. अघि उहाँले भन्दै गर्नुभएको थियो जसरी यसया अगमवक्ताले बोलेका वचन राजा कोरेसद्वारा पुरा भएको 고레스는 성전 그릇들까지도 세스바살, 곧 스룹바벨에게 넘겨줍니다. राजा कोरेसले यतिसम्म गरे कि जसरी मन्दिरका ती भाँडाकुँडाहरू लिएर गएको थियो नि त अनि यी कुराहरू पनि फर्काइदिन्छन् यरुबाबेललाई 1장에서 우리가 잠시 주목할 수 있는 내용이 1장 5절에 나옵니다. हामीले एक अध्यायको 5 पदलाई हेऱ्यो भने त्यहाँ हामी पाउँदछौँ 70년간 바벨론의 포로로 살아가면서 그 가운데서 정착을 하고 살았습니다. अब हामी याद गरौँ जब यहुदाका मानिसहरू 70 वर्षसम्म बेबिलोनमा कैद भए 그런 상황에서 아무것도 없이 황폐된 예루살렘으로 돌아오는 것은 쉽지 않은 결정이었을 것입니다. अब हेरौँ त 70 वर्ष त्यहाँ बसोबास गरिसकेका मानिसहरू यरुसलेम आउन त सजिलो थिएन 성전은 파괴되고 그들이 돌아와서 거주할 거주지가 있었던 것도 아닙니다. किनभने यरुसलेमको मन्दिर भत्काएको थियो जलाएको थियो घरहरू थिएन घरविहीनहरू थिए गाह्रो थियो 그럼에도 불구하고 그 마음이 하나님께 감동을 받고 올라온 사람들이 있었던 것입니다. अब त्यस्तो अवस्थामा पनि 70 वर्ष बसिएपछि कोही पनि फर्किँदैन वास्तवमा तर फर्किने मानिसहरू हामी धेरै नै पाउँदछौँ यरुसलेम 가서 예루살렘의 여호와의 성전을 건축하자 자원했던 사람들이 1차 귀화 때에 돌아온 것입니다. परमेश्वरले चाहिँ नि कोरसलाई मात्रै उत्तेजित होइन ओहो हामी जाउँ यरुसलेमको मन्दिर निर्माण गरौँ भनेर ती मानिसहरूको हृदय पनि काम गर्नुभयो आए यरुसलेम पहिलोचोटि निर्वासनबाट 그때 함께 귀환하여 돌아오지 못한 사람들은 많은 짐승과 보물로 돕고 그 외에도 예물을 기쁘게 드렸습니다.
हामीले 2 अध्यायमा हेर्ने हो भने त्यहाँ पाउँदछौँ त्यो बेलामा सँगै आउन नसक्ने धेरै परिवारहरू थिए फारसमा कोरेसको राज्यमा। तर उनीहरूले चाहिँ नि भेटीहरू दिएर होइन पठाएको छ ती पहिलोचोटि आउने मानिसहरूलाई। 2장에서는 귀한 자들의 명단이 나옵니다. हामीले यहाँनिर 2 अध्यायमा हेर्ने हो भने को आए त भनेर हामी यहाँनिर सूची पाउँछौँ फर्किनेहरूको 2 अध्यायमा। 음, 하나님 나라의 회복을 위해 헌신한 사람들의 명단이 한 명 한 명 다 기록이 되어 있습니다. हामीले यहाँनिर हेर्ने हो भने परमेश्वरको राज्य निर्माण पुनर्स्थापित गर्नको निम्ति को मानिसहरू आए त हामी हामी एक 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 गरी यहाँ पाउँदछौँ। 이는 하나님께서 그들의 헌신을 기억하시고 기억하신다라는 의미로 받아들일 수 있습니다. यहाँनिर साँच्चै नै यी मानिसहरू एकदम स्वतःस्फूर्त खुसी साथ आएका मानिसहरू हुन्। 또한 어, 그들이 어, 2장 2장 68절에서 어떤 족장들이라고 표현이 되어 있는데 그들이 드린 예물을 소개하고 있습니다. हामीले यहाँनिर होइन 68देखि तलतिर हेर्ने हो भने कसले के गरे त भन्ने कुरो हामी यहाँ पाउँदछौँ। 음, 제가 잠시만요. 찾아본 아, 음, 이 기록에 금이 6만 천 다릭이라는 표현이 있습니다. यहाँनिर हेर्नुहोस् त 38 अनि त्यसपछि 69मा तिनीहरूले आफ्नो औकात अनुसार मन्दिर पुनर्निर्माण गर्ने भण्डारमा चाहिँ नि जम्मा गरेका केही होइन भेटीहरू पाउँछौँ। 61 이는 हजार सुनका सिक्का। 이는 약 500kg에 해당하는 금이라고 합니다. यो लगभग लगभग 500 केजी सुन त्यति धेरै पठाएको छ ती मानिसहरूले। 은이 5천만회라는 내용도 있습니다. यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ चाहिँ 500 चाँदीका सिक्का। 이는 은이 약 2,800, 2,800kg이라고 합니다. यसलाई हामीले 2800 किलोग्राम मा हेर्न सक्छौँ। 제사장의 옷이 100벌이었더라는 내용도 있습니다. त्यसपछि हामीले यहाँनिर पुजारीहरूले लगाउने 100 पोसाकहरू दिए। 이 모든 것들을 대략적으로 계산해 볼 때 한국의 돈으로는 약 650억 원 정도라고 합니다. अब कोरियन पैसामा चाहिँ नि जस्तै 650 अक भनेपछि हाम्रो नेपालीमा चाहिँ नि 650 करोड जति अब अहिले हिसाबमा मोटामोटी त्यति धेरै पैसा सुन चाँदी दिएर पठाएका हामी पाउँदछौँ। म्हणजे धेरै ल्याएछ। 우리로서는 도저히 상상하기 어려운 액수인 것 같습니다. अब यत्रो भेटी त हामी जम्मा गर्न सक्दैन। अब त्यो हामी चाहिँ 1000 त छैन, अब त्यो 650 करोड त अब कता कता जाने होइन। यो खरबौँ पैसा अनुमान गर्न सकिन्छ। 어, 왕이나 한 사람의 거부가 드린 예물이 아니었습니다. होइन यहाँनिर राजाहरू अनि अरूले पठाएका कुराहरू पनि छन्, तर यो उनीहरू खुसी साथ दिएका भेटी भए। 그들이 힘 잘하는 대로 정성으로 모았을 예물로 드렸음을 알 수 있습니다. यहाँनिर हामीले हेर्ने भने उनीहरू हृदयमा एक भएको पनि हामी देख्दछौँ। 3장을 살펴보면 3장은 예배의 회복과 성전 지대 쌓는 내용이 나옵니다. हामी 3 अध्यायलाई हेर्ने हो भने यहाँनिर होइन वेदीको पुनर्स्थापना भएको र पवित्र स्थल निर्माण गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ।
이때 기쁨과 통곡의 교차가 있었습니다. किनभने त्यहाँ दुःखको होइन खुसीको सँगसँगै केही दुःखको साथसाथै त्यहाँ खुसी आएको हामी देख्दछौँ। 솔로몬 다윗 왕에게 주셨던 언약과 솔로몬 성전의 웅장함을 보았던 옛 어, 세대들, 옛, 이 세대들은 통곡을 했습니다. किनभने दुखी चाहिँ कसले मनायो भने जब राजा सोलोमनको समयमा ठुलो यरुसलेमको मन्दिर निर्माण भएका देखेका मानिसहरू थिए उनीहरूको त्यो विचार अनुसार चाहिँ अहिले बनाएको यरुसलेम मन्दिर हेर्दै गर्दा चाहिँ उनीहरू दुखित भएको छ कि पहिलाको तुलनामा त अहिले त सानो छ। 찬란하고 영광스러웠던 솔로몬 성전에 비하면 수룹 바벨의 지도하에 지어진 성전은 매우 초라했기 때문입니다. किनभने जसरी अघि हामीले यो 3 अध्यायको 12 पदमा पाउँछौँ अघि जुन सोलोमनको यरुसलेमको मन्दिर देखेका ती मानिसहरूले अहिले यरुबाबेलमा बनेको यो मन्दिर देख्दा त खासै केही पनि छैन सानो पो देख्छ उनीहरू। 아, 장로님 정말 죄송한데 제가 1분만 배려를 부탁드립니다. 네, 네네 네 알겠습니다। हुन्छ एकैछिन है त हामी यहाँनिर यो 12 पदमा हेर्ने भने यसलाई बुझ्नुहोस् है त। जब यो सोलोमनको मन्दिर निर्माण गर्ने मानिसहरू पनि त्यहाँ थिए कि निर्वासन गएकाहरू अनि तिनीहरूले चाहिँ नि आर्यहरू एकदम दुःख मानेको छ किनभने सानो देखेर तर नदेख्नेहरूको लागि त त्यो एकदम आनन्दको कुरो थियो। एकैछिन है त साथीहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ होला अहिले चाहिँ हामी निर्वासनबाट पनि फर्केर यरुसलेम आइपुगेको छौँ है त। यो निर्वासन चाहिँ बेबिलोनमै हो। 네, 감사합니다. 죄송합니다. ल माफ गर्नुहोस् है त एकैछिन 어린 애기가 엄마를 찾느라 잠을 안 자서 죄송합니다. बेलुका भयो नि त बच्चा सानो रहेछ अनि सुत्ने बेला आमालाई खोजे खोजी गरेछ कि फकाएर आएको अरे गाह्रो छ। 네. 그 기쁨의 반응은 하나님의 성전을 처음 본 새로운 세대들은 하나님께서 귀환하여 포로에서 귀환하여 새로운 성전이 지어진 것에 대한 기쁨의 환호를 하게 되었습니다. यहाँनिर खुसी र दुखीको कुरा छ के हामीले 3 अध्यायको 12 पदमा पाउँछौँ। दुखी मान्नेहरू चाहिँ पहिलोचोटि मन्दिर देख्नेहरूले दुखी मान्छ "हे तेरिका" भनेर रोएको छ। तर चोरको स्वरले बिलाप गरेको छ उनीहरूले। तर धेरै चाहिँ आनन्द र जय जयकार गरेको छ, खुसी मनाएको छ किनभने उनीहरू बेबिलोनमा जन्मेर आएका नयाँहरू हुन्। 사장의 내용은 대적들의 방해가 나오게 됩니다. अब हामी एस्रा 4 अध्यायमा चाहिँ नि विरोधीहरू त्यहाँ छ। 이로 인해 16년 동안 성전 공사가 중단되었다는 사실을 말씀드렸습니다. यही 4 अध्यायमा विरोध गरेको छ जस कारणले चाहिँ नि 16 वर्षसम्म चाहिँ नि यरुसलेमको मन्दिर निर्माण गर्ने कार्य रोकिएको छ। 서두에 말씀드렸던 것처럼 사마리아인들이 성전 재건에 자신들도 참여하겠다라는 의사를 밝혔습니다. जब यरुसलेमको मन्दिर आएर पुनः निर्माण गर्न कार्य सुरु गरे अनि त्यो समयमा चाहिँ नि त्यहाँ रहेका सामरीहरूले चाहिँ आएर के भन्यो भने हामीले 3 पदमा पाउँछ यो भवन जो हामी हाम्रा गरिरहेको छौँ थाहा छ हामी पनि सहायता गर्छौँ नि भनेर उनीहरू आए। 그러나 수르바벨과 예수아는 그들로 인해 영향을 받게 될 우상 숭배와 이방 민족들과의 혼합에 대해 염려하여 거절하였습니다.
अनि यरुबाबेल अनि यहोशुवाले चाहिँ के गरे भने हुँदैन, तिमीहरूले हामीलाई सहायता गर्नु पर्दैन, यो भवन चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको हो, हामी आफै नै निर्माण गर्छौँ भनेर उनीहरूले भने। 이로 인해 그들은 끊임없이 성전과 예루살렘 재건에 큰 방해의 대상이 되었습니다. त्यसपछि त्यहाँ बसेका सामरियनहरूले चाहिँ भएन यिनीहरूलाई भनेर, तिमीहरूले बनाउन पाउँदैन भनेर विरोध गरेको गरे। 사실은 그들의 방해의 배후 의도를 생각할 때 정치적인 것과 경제적인 손실을 생각하며 방해했던 내용들도 우리는 알 수 있습니다. किनभने त्यहाँ रहेका ती मानिसहरूले गरेको त्यो राजनीतिक दबावहरू अनि आर्थिक दबावहरू हामी यहाँ हेर्ने हो भने त्यो कुरा थाहा गर्न सकिन्छ। 결국은 자신들의 이권 때문이었습니다. किनभने उनीहरू त्यहाँ पहिला होइन त्यहाँ 70 वर्ष भइसक्यो बसोबास गरेको, त्यसले गर्दा उनीहरूको पनि शक्ति थियो। 이처럼 선한 일에도 영적 전쟁과 난관이 따른다는 사실을 알 수 있습니다. हामीले यो कुरोबाट के बुझ्न सक्छौँ भने असल कार्यहरू गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि आत्मिक कठिनाइहरू चाहिँ नि आउँदछ। 그럼에도 불구하고 하나님의 뜻과 계획은 이루어지고 있습니다. तर जतिसुकै कठिनाइ गाह्रो अप्ठ्यारो भए तापनि परमेश्वरको योजना जसरी पनि समय लाग्छ तर पुरा भएरै छाड्छ। 5장에서는 선지자들의 독려와 공사 재개가 이루어지는 내용이 기록되어 있습니다. हामी यहाँनिर 5 अध्यायमा हेर्ने हो भने यहाँनिर हामीले अगमवक्ताहरूलाई पाउँदछौँ। 학개와 스가랴가 이 시대에 활동하였습니다. यो समयमा नै हो हग्गाई अनि जकरिया अगमवक्ताले सेवकाई गरेको। 그들은 백성을 깨우침으로 깨우치고 하나님의 말씀을 대언했습니다. जब यिनीहरू चाहिँ मन्दिर निर्माण गरेर निराश भएर बसिरहेको बेलामा हग्गाई र जकरिया आएर आत्मिक रूपमा जगाउने काम र मन्दिर निर्माण गर्ने काममा सहायता गर्दछन्। 이로써 공사가 다시 시작이 되었습니다. जब हग्गाई र जकरियाले होइन एकदम मानिसहरूलाई जगाउन थालेपछि यरुशलेमको मन्दिर निर्माण गर्न फेरि सुरु हुँदछ। 6장 15절에서는 다리오 왕 6년에 성전이 완공이 됐다는 내용이 나옵니다. हामीले 6 अध्यायमा चाहिँ नि राजा दाराको शासनकालमा चाहिँ नि 516 BC-मा चाहिँ नि यरुशलेमको मन्दिर पुनर्निर्माण भई सिद्धिन्छ। BC 516년에 백성들이 즐거이 봉헌식을 드리고 유월절을 지켰습니다. जसरी BC 516मा होइन मन्दिर निर्माण भई सिद्धिन्छ र त्यसपछि गएर निश्चल चाड मनाएको हामी पाउँदछौँ। 이로써 그들은 하나님이 주시는 참된 기쁨을 누렸습니다. अनि परमेश्वरको महिमा गर्दछन्। 에스라서 1장과 6장 사이에 여러분들이 알고 있는 에스더 사건이 일어납니다. यहाँले यहीँनिर लेखिरहनु भयो भने हुन्छ 6 अध्याय र 7 अध्यायको बिचमा हामीले एस्तर महारानीको घटना थाहा छ नि, त्यो घटना घटेको चाहिँ 6 र 7 अध्यायको बिचमा हो। 성전의 기록 순서와는 다르게 역사적인 순서는 에스라서 1장에서 6장이 먼저 일어나고 그 사이에 에스더 사건이 일어납니다. वास्तवमा हामीले बाइबलको यो घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने एजराको 1 अध्यायदेखि 6 अध्यायसम्म एजराको पुस्तक हो भने त्यसपछि चाहिँ जसरी एस्तरको पुस्तक हो वास्तवमा चाहिँ। 에스라서 7장에서 10장 이후에 느헤미야 사건이 있습니다.
अनि एजरा 7 देखि पछाडि घटना सँगसँगै घटेको घटना चाहिँ नहेमियाको घटना हो। 제2부에서는 에스라의 귀환과 영적 개혁이 있습니다. हामीले 7 देखि 10 अध्यायमा चाहिँ एजरा आउँदछन् र एजराले गरेको कार्य हामी पाउँदछौँ। 7장에서는 학사 에스라가 등장합니다. 7 अध्यायमा हामी हेर्यौँ भने व्यवस्थापक एजरा हामी पाउँदछौँ। 에스라는 아닥사스다 음, 왕 때의 사람입니다. एजरा चाहिँ कुन राजाको समयमा आयो भने फारस होइन बेबिलोनको राजा अथवा फारसको राजा अर्थशास्त्र राजाको समयमा एजरा आएको हो। 6절의 기록에서 보면 그는 여호와 하나님의 도우심을 입음으로 왕에게 구하는 것은 다 받는 자라는 기록이 있습니다. हामीले 6 पदमा हेर्ने भने परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरले होइन इजरायललाई चाहिँ नि असलमा डोर्याएर ल्याएको हामी पाउँदछौँ। 그와 같이 존귀한 자였고 인정받는 삶을 살았던 학사 에스라였으나 하나님의 뜻을 따라 예루살렘으로 귀환한 것입니다. किनभने निपुण अध्यापक हामीले 6 पदमा पाउँछौँ अनि तल हेर्ने भने चाहिँ प्रभु तिनका परमेश्वरको हात तिनी माथि थियो, एजरा माथि थियो। 그는 하나님 여호와께서 주신 모세의 율법에 익숙한 학자였습니다. अनि यो निपुण व्यवस्था अध्यापक चाहिँ कसरी हो भने जसरी परमेश्वरले मूसालाई दिनुभएको व्यवस्थामा नै एजरा थिए। 그는 하나님의 말씀을 연구하고 준행하며 가르치기로 결심하였습니다. किनभने एजरा यतिकै आएको छैन, परमेश्वरको वचन सिकाउनको निमित्त आएको हो। 8장을 살펴보도록 하겠습니다. हामी 8 अध्यायमा जाउँ। 8장에서는 안전한 여정과 예루살렘 도착이라는 내용이 다뤄지고 있습니다. हामीले 8 अध्यायमा हेर्यौँ भने एजरा चाहिँ नि सुरक्षित साथ, किनभने फारसबाट आउनलाई 4 महिना लाग्छ के, सुरक्षित साथ पाउँछौँ 예루살렘। 에스라는 아닥사스다 왕에게 자신들을 보호해줄 군대를 구하지 않았습니다. एजराले चाहिँ नि राजा अर्थशास्त्रलाई चाहिँ मलाई सेनाहरू दिनु, सुरक्षा दिनु भनेर मागेन। 대신 하나님 앞에서 금식하며 겸비하고 평탄한 길을 주시라고 기도했습니다. अनि इजरायलले के गर्यो भने परमेश्वर सामु प्रार्थना गरेर प्रभु तपाईँको निगा ममाथि होस् भनेर प्रार्थना गरेर आए। 이들이 왕으로부터 받은 예물과 주변에 있는 사람들로부터 받은 예물은 엄청난 양이었습니다. किनभने राजाले एजरा आउँदै गर्दाखेरि एकदम प्रशस्तै मात्रामा सामानहरू पनि, सम्पत्तिहरू, धनहरू पनि दिएर पठाएको थियो। 길에는 많은 도적대들과 적군들이 매복해 있었을 것입니다. किनभने एजरा आउँदै गर्दाखेरि किनभने त्यो बाटो लामो थियो नि त, अहिलेको अब इराकबाट इजरायल भन्दा टाढो छ नि, चोरहरू, फटाहरू, लुटेराहरू थियो, तर सुरक्षित साथ उनीहरू आइपुगेको हामी पाउँदछौँ। 에스라와 2차 귀환의 백성들이 예루살렘에 도착하기까지 걸린 기간은 약 4개월 정도라는 사실을 알 수 있습니다. हामीले यही बाइबलले पाउँछौँ एजरा र ती मानिसहरू जसरी बेबिलोनबाट निस्केर आए यरुसलेमसम्म पुग्नलाई 4 महिना ठ्याक्कै लागेको छ हिँडेर। 그 오랜 시간 동안 먼 여정 가운데 하나님께서는 그들을 보호하셨고
안전하게 예루살렘에 도착하도록 이끌어 주셨습니다. किनभने उनीहरू प्रार्थनाको साथ आए। हामीले 8 अध्यायको 31 पदमा हेर्ने हो भने शत्रु र ढुकेर बस्ने लुटेरदेखि बचाउनु भयो भनेर प्रार्थना गरेको छ। 하나님을 간절히 의지한 그들을 하나님께서는 돌보시고 이끄셔서 결국 성전에 이르러 그들은 하나님께 예물을 드리게 되었습니다. अनि जब उनीहरू यरुशलेम आइपुगे, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ हामीलाई बचाउनु भयो भनेर उनीहरूले बलि चढाएको हामी पाउँदछौँ। प्रभुको निम्ति उनीहरूले होम बलि चढाएको थियो। 하나님께서 예비하신 영원한 새하늘과 새 땅, 영원한 나라를 향해 가는 우리의 삶의 여정에도 많은 시련과 고난이 있습니다. हामी यो घटनाबाट के याद गरौँ भने हामी परमेश्वरको राज्यमा हामी अहिले काम सेवाका हामी अघि बढ्दैछौँ। हाम्रो बिचमा पनि धेरै दुःख कष्टहरू समस्याहरू हुँदछन्। 우리는 쉽게 눈에 보이는 사람들의 도움을 신뢰할 수 있습니다. किनभने हामीले आँखाले हाम्रो अगाडि विभिन्न कुराहरू हामी देख्छौँ। 그러나 사람은 신뢰의 대상이 아니라 사랑의 대상입니다. हामीले कति समय मानिसहरूलाई हामी सुरक्षाको निम्ति हामी मानिसहरूलाई हामी भन्छौँ, तर मानिसहरूले हामीलाई सुरक्षा दिन कदापि सक्दैन। 우리의 신뢰의 대상은 오직 여호와 하나님이십니다. किनभने हाम्रो सुरक्षा केवल परमेश्वरले मात्रै गर्न सक्दछ। 그분께서 성령으로 우리와 함께 하시며 우리를 마침내 그의 영원한 나라로 이끌어 들이실 것입니다. किनभने हामीलाई डोर्याउनुहुने, हामीलाई उद्धार र मुक्ति दिनुहुने केवल परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ। 이 사실을 기억하며 우리는 오늘을 살아갈 때 하나님과 긴밀히 동행하고 하나님을 의지해야 합니다. जसरी हामीले इजरायललाई हेर्ने हो भने जसरी परमेश्वरमा विश्वासको साथ उनी आएको हामी पाउँछौँ, त्यसै हामी पनि हाम्रो जीवनलाई विश्वासको साथ उहाँमा नै भरोसा गरेर अघि बढौँ। 이제 거의 마무리가 되어 갑니다. 이제 9장의 내용을 살펴보겠습니다. अब हामी अन्तिम तिर छौँ। अब 9 अध्यायलाई हेरौँ। 9장에는 에스라의 중보 기도가 나옵니다. 9 अध्यायमा इजरायलले गरेको प्रार्थना हो। 성전 재건을 완성했음에도 그들이 기대했던 영원한 나라 또 영광스러운 회복이 이루어지지 않자 유다 민족들은 나태해졌습니다. जसरी उनीहरूले परमेश्वरको राज्य होइन उहाँको धार्मिकता उहाँको महिमा देखेर आए, तर आइसी उनीहरू निराश भएर बसेर आत्मिक पतन भएको हामी पाउँछौँ। 하나님께서 금하신 이방인과의 통혼이 있었고 영적으로 타락한 백성들의 삶이 이루어졌습니다. जसरी इजरायलीहरू पहिलोचोटि निर्वासनबाट आइसकेका मानिसहरू त उनीहरू आत्मिक रूपमा पतन भएको र विदेशीहरूसँग विवाह गरेर पो बसिरहेको छ। 에스라는 이런 백성들의 죄를 자신의 죄처럼 여기며 통회하고 자복하며 기도했습니다. अनि इजरायलले जब ती मानिसहरूले गरेको पापलाई देखे अनि इजरायलले आफैले गरेको सम्झेर एकदम पश्चातापी भएर प्रार्थना गरेको छ 9 अध्यायमा। 이러한 에스라의 태도는 백성들에게 큰 귀감이 되었습니다. अनि इजरायलले ती मानिसहरूले गरेको पापको निम्ति आफै एउटा उदाहरणीय बने। 마지막 10장을 살펴보도록 하겠습니다. अब अन्तिम अध्याय 10 अध्याय। 10장에서는 백성들의 대각성 운동이 이루어집니다. अनि 10 अध्यायमा हरेक मानिसहरूको पाप स्वीकार गर्न लगाउँछन्। 에스라의 회개에 감동한 백성들이 크게 통곡하며 죄에서 돌이킵니다. अनि इजरायलीहरूले आफूले गरेका पापहरूबाट फर्कनको निमित्त यहाँनिर गरेको कार्य। 그들은 이방 아내들을 내보내는 아픔을 감수하면서 신앙의 순수성을 회복하고자 하는 시도가 일어나게 됩니다.
यहाँनिर के चाहिँ हुन्छ भने जब उनीहरूले विदेशी स्त्रीहरूले विवाह गरेको थियो अनि इजरायलले सबैलाई छोड्न लगाउँछन् 그 가운데는 자녀를 낳은 사람들도 있었습니다. यत्रो बिचमा विवाह गरेको छ बालबच्चाहरू पनि जन्मेको थियो 우리는 이것을 통해서 하나님과의 관계를 회복하기 위해 치러야 할 값이 있다면 거절하지 않아야 된다는 사실을 알 수 있습니다. हामीले यो घटनाबाट हामीले के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने यदि परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरा छ भने हामीले गर्नु हुँदैन नत्र पापको परिणाम भोग्नु पर्दछ 멈췄나 보다. 인터넷이 살짝 불안하죠, 제가. 죄송합니다. 네. 하나님께서는 우리가 거룩하기를 원하십니다. किनभने परमेश्वरले हामीलाई पवित्र भएर जिएको चाहनुहुन्छ 이는 하나님의 성품 중에 거룩성에 해당이 됩니다. किनभने परमेश्वरको चरित्रलाई हामी हेर्ने भने उहाँ अति नै पवित्र हुनुहुन्छ 거룩하신 하나님께서는 하나님의 백성이고 자녀인 우리가 죄와 분리되기를 원하십니다. किनभने परमेश्वर पाप रहित हुनुहुन्छ अनि हामी पनि पाप रहित भएको उहाँ चाहनुहुन्छ 21세기를 살아가는 우리들은 수많은 죄에 노출되어 있습니다. यो संसारमा हेर्ने भने हामी संसारमा छौँ धेरै पापको बन्धनहरूमा हामी हुन्छौँ 스마트폰을 통한 다양한 세상적인 문화, अनि आज स्मार्टफोनबाट होइन मोबाइलबाट संसारको विभिन्न संस्कृतिहरूमा हामी डुब्छौँ 또한 자신의 정욕을 따르는 음란한 문화, त्यसपछि मानिसले एउटा मानवीय सिद्धान्तमा आएको एउटा घृणित संसार पनि छ 눈에 보이는 부를 추구하는 물질적인 문화들입니다. अनि हाम्रो आँखाले देख्ने लोभ लालचका संस्कृति पनि यही संसारमै छन् 귀여운 소음이 나는 것을 이해해 주시기 바랍니다. अनि यसरी लोभ लालच डाह ईर्ष्या यो कुरा यहाँहरूलाई थाहा नै छ 죄송합니다. 이러한 속에서도 하나님의 백성인 우리들은 하나님 앞에 거룩한 삶을 깨어 살아야 합니다. यो संसारमा यस्तै यस्तै घटनाहरू घटिरहेको छ र पनि हामी यही संसारको बीचमा छौँ तर पनि हामी पवित्र भएर जिउँ 우리 스스로의 힘으로는 어렵습니다. तर हाम्रो आफ्नै बल ताकत शक्तिले यस्ता कुराबाट जिउन गाह्रो छ 우리 안에 계신 성령 하나님을 의지해야 합니다. र हामीमा रहनुभएका पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ 성령 하나님께서 우리로 하여금 하나님의 성품을 닮아가도록 계속해서 도우시고 역사하십니다. हामी दिन प्रतिदिनको जीवनमा हामी होइन परमेश्वरको स्वरूपमा भएको कारणले उहाँलाई पछ्याउँ 이는 오늘 여러분들이 선택하신 것과 같이 하나님의 말씀을 가까이 함으로 이룰 수 있습니다. जब यी मानिसहरूले सबै आफ्ना श्रीमतीहरू त्यागे हामीले पनि विभिन्न कुरा त्याग्दै परमेश्वरको वचनमा हामी रहौं 여러 상황과 환경에서도 하나님의 말씀과 하나님의 뜻과 계획을 알고자 하시는 여러분들의 선택은 훌륭합니다. किनभने हामी परमेश्वर इच्छा योजनामा हामी बढ्नु नै परमेश्वर यही नै चाहनुहुन्छ अनि हामीले यही नै गर्नुपर्दछ 유다 백성들이 기대했던 영원하고 완전한 회복은 이루어지지 않았지만 जसरी यहुदीहरूले सोचेका थिए ओहो हामी यरुशलेम गइसकेपछि त अनन्त महिमा पाउँदछौँ भनेर आए तर उनीहरूले भन्ने जस्तो भएन 그들은 바라보았을 것입니다. उनीहरूले यो कुरालाई याद गर्दै थिए 하나님께서 약속하신 메시아를 통한
완전한 회복을 소망했을 것입니다. तर हामी यो आशा गर्छौँ होइन जसरी मसिहाद्वारा नै यो सारा संसारमा शान्ति र आनन्द आउनेछन्। 하나님께서는 예수 그리스도를 이 땅에 보내심으로 하나님께서 계획하신 완전한 회복을 성취하셨습니다. जसरी परमेश्वरले आफ्नो एकमात्र पुत्र यीशु ख्रिस्टलाई यो संसारमा पठाउनु भयो र उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकतामा डोर्याउनु भयो। 여자의 후손이요 다윗의 후손으로 오신 예수 그리스도는 참 메시아입니다. वास्तवमा स्त्रीको सन्तानको रूपमा दाउदको वंशबाट जन्मिनुभएका यीशु ख्रिस्ट जो हो मसिया हुनुहुन्छ। 이방 나라의 왕이었으나 고레스에 대한 예언의 말씀과 같이 하나님께서는 하나님의 주권을 가지고 이루셨습니다. जसरी अन्य राज्य राजा कोरेस भए तापनि परमेश्वरले राजा कोरेसद्वारा नै काम गर्नुभयो। 어, 오늘 준비한 에스라서의 내용은 여기까지입니다. एज्राको पुस्तक अनि आज हाम्रो अध्ययनलाई हामी यहाँसम्म राख्नेछौँ। 제가 다루어드린 내용 속에서 궁금하시거나 질문하고 싶으신 내용이 있다면 말씀하셔도 좋습니다. हजुरहरूलाई केही सोध्ने होइन केही यस्तो खुल्दुल लागेको कुरा छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। केही होला? केही छ हाम्रो मानव दाजु, हाम्रो आशिष सर अथवा केही छ? 다 잘 이해하셨을 것이라 यहाँ 이해를 भनेपछि यहाँ सबैजनाले 하겠습니다. बुझ्नुभयो होला है? बुझ्नुभएछ भने यसो मुड्कीले थम्सअप गरिदिनु नि त। बुझ्नुभएछ नि? 잠시만요. 중지를 하고 बुझ्नु भएको छ नि? बुझ्नु भएको छ भने यहाँले डिजिटल थम्सअप गर्नुहुन्छ। यदि बुझ्नु भएको छैन भने सोध्न सक्नुहुन्छ। 잠시만. 네, 다 이해가 되는 것 같은데 교수님. 네, 감사합니다. 첫 시간에 보여드린 이 내용을 다시 한번 보여드리고 마무리하도록 하겠습니다. 우리가 바라봐야 어, 할 초점은 하나님께서 이루실 천국의 역사의 완성입니다. हामीले सधैँ याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने परमेश्वरले दिनुहुने नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी नै हो। 우리는 이 과정 중에 역사의 흐름 속에 있습니다. अहिले हामी यो नयाँ करारमा छौँ। यो भित्र परमेश्वरको योजनामा हामी डोरिरहेका छौँ। 하나님께서 이루실 완성을 소망하며 한 주간도 승리하시기를 축복합니다. हरेक हप्ता हरेक दिन हामी परमेश्वरले दिनुभएको आशामा विश्वास गरेर हामी जिउनु पर्दछ। 중간중간 소음이 있었는데 이해해 주시고 배려해 주셔서 감사합니다. विवेचमा केही डिस्टर्बहरू भए तापनि यहाँले बुझिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। 그러면 기도하고 마치도록 하겠습니다. प्रार्थना गरौँ अनि हामी छुटौँ। प्रार्थना गरौँ है त हामी। 하나님께서, प्रभु 하나님께서는 하나님의 뜻과 계획을 가지고 영원한 시간 속에서 역사하고 계십니다. प्रभु तपाईँ हाम्रो जीवनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। 하나님의 뜻과 계획은 선하시며 기뻐하시며 완전하신 뜻입니다. प्रभु तपाईँको योजनामा सुरक्षा छ, तपाईँको योजनामा आनन्द छ र तपाईँको योजना जसरी पनि पुरा हुँदछ। 하나님께서 이루실 영원한 새 하늘과 새 땅을 향하여 저희가 소망을 품고 살게 하시니 감사합니다. प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ किनभने तपाईँले हाम्रो निम्ति नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी त्यो स्वर्गको राज्यको सन्तान हुने अधिकार तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। 오늘은 에스라서를 통해
영원하고 완전한 회복은 하나님께 있음을 다시 한번 확인하게 되었습니다. प्रभु हामी एज्राको पुस्तकलाई अध्ययन गर्दै गर्दा तपाईँको कार्य र योजनालाई हामीले थाहा गर्न पायौं। 이를 계획하시고 성취하시는 완성하시는 하나님을 찬양합니다. प्रभु यी सबै योजनाहरू पुरा गर्ने परमेश्वर तपाईँको महिमा भएको होस्। 하나님의 뜻을 이루시기 위해서 प्रभु तपाईँको योजना पुरा हुनको निमित्त 이방 왕이라도 하나님의 주권 가운데 있었음을 보게 되었습니다. जसरी अन्य जातिका राजा भए तापनि प्रभु तपाईँले कोरेसलाई चलाउनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद। 주인이신 하나님, 주권을 가지고 역사하시는 하나님을 찬양합니다. प्रभु सबै अधिकार तपाईँकै हातमा छ, तपाईँकै महिमा भएको होस्। 부족하고 연약할 때도 있지만 저희 안에 거하시는 성령 하나님을 간절히 의지합니다. प्रभु हामीमा कति कुराहरू कमजोर छ र भए तापनि पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीलाई डोहोऱ्याउनु भयो, धन्यवाद भन्दछौँ। 저희 안에서 하나님의 형상을 이루어 가시는 주님을 찬양합니다. प्रभु तपाईँको स्वरूप र प्रतिरूप हाम्रो जीवनमा छ, त्यसै कारणले तपाईँको प्रशंसा गर्दछौँ। 오늘 함께 해주신 주님께 감사하고 예수님 이름으로 기도드립니다. आज हामीले एकसाथ तपाईँले डोहोऱ्याउनु भयो, धन्यवाद भन्दै आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन।